titre 20h, insécurité dans les rues de la capitale. Dans ce journal, nous dresserons un bilan à travers l'édito de la rédaction qui s'indigne contre l'agression des 2 photographes danois en mission à Libreville. La tropicale Amissa Bongo, c'est pour le 15 janvier 2018, 13e édition qui réunit cyclistes professionnels et amateurs dont la course d'ouverture sera lancée par le circuit Congo-Lambaréné avant de se poursuivre avec Ndende Fugamou, et c'est l'innovation de cette édition. Pour une migration sans danger dans un monde qui bouge, c'est le thème de la journée internationale des migrants. Quelles sont les raisons de la migration? Des pistes d'analyse dans ce journal. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. L'actualité reste marquée par l'agression samedi dernier des 2 photographes de la chaîne internationale. Très heureux de vous retrouver dans ce 18-22, c'est l'heure de la grande édition sur Gabon 24, bienvenue si c'est seulement maintenant que vous nous rejoignez. Lancement officiel ce 27 juillet à Libreville. Hello, good evening. You're watching us from the Gambia Radio and Television Services, and this is the news for Startup Stories. Thousands of Catholics descend on Kunkujang Mariama in the West Coast region for their annual pilgrimage at the Shrine of Mary. Farmers from around the country gather to celebrate the annual Animal Pageantry Day, meant to promote the health and welfare of animals in the Gambia. Street battles erupt in the Palestinian West Bank between protesters and Israeli forces as condemnation of President Trump's declaration of Jerusalem as the capital of Israel intensifies. Plus, local music icon Trouble Smalls returns home from a successful world tour, taking him to audiences across several continents. Of these and other stories coming ahead in the next 30 minutes, I am Fatu Janembai. Well, good to have you with us. ლარის კურსი თითქმის 2 თეთრით დაეცა. სავალუტო პუნქტებში დოლარის ფასი უკვე 2 ლარსა და 46 თეთრს აღწევს. საღამო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ მოამბეს 20 საათზე. დღის მთავარ თემებს ჩემს კოლეგებთან ერთად მე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. თითქმის 2 თეთრიანი ვარდნა ბოლო 24 საათში ეროვნული ვალუტა 2.5-იან ნიშნულს უახლოვდება. 1 დოლარის ფასი სავალუტო პუნქტებში უკვე 2 ლარსა და 46 თეთრს აღწევს. მაჩვენებლები გაცილებით მაღალია კომერციულ ბანკებში. გაუფასურების ტენდენცია გრძელდება ევროსთან მიმართებაშიც. ივნისის შემდეგ, ანუ მას მერე, რაც შედარებით გამყარებული ვალუტის კურსის თვითმკვლელობით დასრულებული ყაჩაღობა თბილისში რატომ მოიკლა თავი მამაკაცმა 2 ბანკის ძარცვის წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ. თავზე დაადოიერა გახსენის სალარავა. როგორც ვიცი, ერთი და იგივე პიროვნების ხელიდან მოხდა ეს ყველაფერი. როდის და ვისთან ერთად მიდის კიევში მიხეილ სააკაშვილი და გეგმავს თუ არა ის უკრაინაში ხელისუფლების შეცვლას. ხალხთან ერთად მივალდა შექმნი ხელისუფლების ლეგალურად შეცვლის მექანიზმს. რა საერთო გზავნილები აქვს საქართველოს მესამე პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოსა და ბიძინა ივანიშვილისთვის. თუ ყველა ერთად გავაძლევთ ხელს, იქაც და აქაც დამარცხდებიან.
ეთერშია Kurieri 900. პატა იაკობაშვილთან და დიანა ჯოჯუასთან ერთად. სამშვიდობისა დღეს შუადღისა საქართველოს ბანკის ერთ-ერთი ფილიალი კრიმინალური პოლიციის ალყაში იყო მოქცეული. შეიარაღებული ეთერშია კონტაქტი 8-ზე ახალ ამბებს კორესპონდენტებთან ერთად მე ირაკლი მაისურაძე გაგაცნობ და დღეს თქვენ ეთერში იხილავთ. საზოგადოებასთან მთავრობის ურთიერთობა და ახალგაზრდული პოლიტიკის სტრატეგიის პრიორიტეტები, როგორია ახალი ვიცე-პრემიერის სამოქმედო გეგმა ალექსანდრე ჯეჯელავა კონტაქტის ობიექტივში. პირობა შესრულებულია ევროკავშირის საბჭომ დღეს მიიღო საბოლოო რეგულაციები საქართველოს მოქალაქეებისათვის ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ. გამარჯობა, ეთერშია ქრონიკა. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Reaktion auf Terror. Das türkische Militär greift massiv IS-Stellungen in Syrien an. Entscheidung im Eiltempo. Der Bundestag gibt grünes Licht für den neuen Flüchtlingsausweis. Scharfe Kritik nach Dopingskandal. Der WADA-Bericht wirft dem Leichtathletik-Weltverband Komplettversagen vor. Die Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster. Guten Abend, willkommen bei den Nachrichten um 19 Uhr. Wolf-Dieter Poschmann hat wieder den Sport für Sie dabei. Schönen guten Abend. Und jetzt das Heute-Journal. Mit Kai Sölve-Richter und Klaus Kleber. Guten Abend. Das Saarland ist auf dem Schachbrett deutscher Politik eine ganz eigene Figur. Es ist 18:45 Uhr, hier sind die Nachrichten bei RTL und das sind unsere Themen heute. Terroranschlag verhindert. Die Polizei fasst in Schwerin einen 19 Jahre alten Syrer, der mit Sprengstoff viele Menschen töten wollte. 500 Jahre Reformation. Ganz Deutschland feiert den Höhepunkt des Lutherjahres. Wir wollen wissen, was würden die Menschen heute in der Kirche verändern. Und das große Gruseln. Es ist Halloween und Zombies, Vampire und Geister haben ihren großen Abend. Unser Reporter hat ausprobiert, wie das perfekte Erschrecken funktioniert. Guten Abend, herzlich willkommen bei RTL Aktuell. Sportplatz in der Sendung, auch heute mit Ulrike von der Gröben. Guten Abend. Ja, sie kamen im Morgengrauen um 6 Uhr heute früh, stürmten Spezialeinsatzkräfte der Polizei 3 Wohnungen in Schwerin und nahmen einen 19 Jahre alten Syrer fest. Und jetzt übernehmen die News live aus Berlin und das sind unsere Themen heute. Crash auf dem Rhein, eine weihnachtliche Flusskreuzfahrt endet für knapp 30 Menschen im Krankenhaus. Nicht mehr aufgetaucht. Amerikas bekanntester weißer Hai ist verschwunden, trotz Sender an seiner Flosse.
und unschöne Bescherung. Der Umtausch der Weihnachtsgeschenke geht los. Wir sagen euch, welche Rechte ihr online und in den Läden habt. (20 Uhr am Mittwoch). Hallo zu den RTL 2 News. Eine weihnachtliche Schiffrundreise auf dem Rhein endete für 129 Menschen mit einem Riesenschock. Trump will spenden. $1 Million gibt der US-Präsident für die Opfer der Fluthilfe aus seinem Privatvermögen. Das Hochwasser geht jetzt langsam zurück in Houston. Sieg von Merkel erwartet. Vor dem TV-Duell rechnen die meisten Deutschen mit einem Wahlsieg der Kanzlerin. Herausforderer Schulz will am Sonntag vor Millionen Zuschauern seine vielleicht letzte Chance nutzen. Etappensieg für VW. Ein US-Gericht hat eine Klage wegen der Dieselmanipulationen abgewiesen. Dieser Richterspruch könnte richtungsweisend sein für weitere Forderungen in den USA. Und damit willkommen, liebe Zuschauer, zu unseren Nachrichten hier bei NTV. Das sind unsere Schwerpunkte. Es fällt Ihnen vielleicht auf. Scheidung. Am späten Abend hat die britische Premierministerin Theresa May das entscheidende Brexit-Dokument unterschrieben. Ab heute wird 2 Jahre verhandelt. Kanzlerin Merkel will den Preis möglichst hochtreiben. Ende eines Mammutprozesses im Gerichtsverfahren um die Vermögensstraftaten des Kapitalanlageunternehmens S&K wird in Frankfurt das Urteil erwartet. Den 4 Angeklagten drohen Haftstrafen von bis zu 9 Jahren. Ausgewandert, Schweinsteiger-Hype in Chicago. Vor wenigen Stunden haben hunderte Fans den Ex-Bayern auf dem Flughafen gefeiert mit auf der Mission Ehefrau Ivana. Willkommen und guten Morgen. Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ist ja schon länger beschlossene Sache. Live aus Berlin, die Sat.1 Nachrichten. Guten Abend, herzlich willkommen an diesem Donnerstagabend. Das sind unsere Top-Themen. Plaudern über Pannen. Nach dem Al-Bakr-Selbstmord sind sich die sächsischen Behörden keiner Schuld bewusst. Desaster für Donald. Neue Sexenthüllungen und ein abgeschenkter Staat. Hat Trump schon verloren? Lieder sind Literatur. Bob Dylan bekommt zur Überraschung vieler Experten den Nobelpreis. Weihnachten in Deutschland, Stress, und Bescherung am Heiligen Abend. Nächstenliebe statt Angst, der Bundespräsident warnt vor Abschottung. Und Unruhen in den USA. Wieder erschießt ein Polizist einen schwarzen Teenager. Im Studio Leslie Nachmann. Und damit ganz herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe von Newstime. Zeichen gegen rechts. Zum ersten Mal stoppen Gegendemonstranten in mehreren Städten Pegida-Märsche. War es kein Unfall? Warum der Kapitän dieses Riesenfrachters möglicherweise eine Umweltkatastrophe verhindert hat? Und Quälen bis zum Anschlag. Warum das Internet derzeit voll ist mit Menschen, die mit einer einfachen Fitness-App für ihren Traumkörper kämpfen. Und hier sind die Vox-Nachrichten. Herzlich willkommen.
Hallo zu den Kabel 1 News. Hier sind die aktuellen Themen im Überblick. Flüchtlingsgipfel. CSU kritisiert Kanzlerin wegen offener Grenzen. Hagelsturm, Unwetter mit faustgroßen Eisgeschossen wütet in Italien. Und Zukunftstrend. Virtual Reality soll schon bald in unserem Alltag ankommen. Tausende Flüchtlinge kommen auch heute wieder nach Deutschland. Mehr als Bonsoir, guten Abend. Willkommen zum Arte-Journal. Nur noch wenige Stunden bis zum Beginn der vereinbarten Waffenruhe in der Ukraine. Doch die Gefechte haben sich intensiviert. In Argentinien werden die Ermittlungen gegen Präsidentin Kirchner wieder aufgenommen. Ihr wird Strafvereitelung im Amt vorgeworfen. Und der Lieblingsfilm unserer Berlinale Redaktion, Victoria von Sebastian Schipper, ein Anwärter auf den Goldenen Bären. Zuerst aber eine Meldung aus Kopenhagen. This is DW News coming to you live from Berlin. Trump under attack. 3 women who say President Donald Trump sexually assaulted them are calling on Congress to open an investigation into his alleged actions. Also coming up, President Putin claims victory in Syria and starts withdrawing Russian troops. He praises the Russian military for doing a spectacular job. And the Bundesliga is back for some midweek action. Leipzig is looking to keep up the chase at the top of the table, while Dortmund and their new coach hope to turn their season around. Hello, I'm Terry Martin. Welcome to the program. Coming up in this package, parts of Accra flooded after Sunday afternoon rains. Gas explosion at Tematulaku Michelle Camp Road. Hello, good evening. You're most welcome to News Hour Live on your All News channel. Hello, good evening. It's 22 hours GMT live from the News Hub here at Adesawe. This is News at 10. I'm Stephen NT. And let's start with the major news highlights for the day. Chairman of the Appointments Committee of Parliament, Joseph Osewusu, says he's taking the bribery allegation seriously and has backed a full-scale investigation into the matter. The chairman said he had wanted to suspend sitting of the committee until investigations were conducted. And the various U.S. media houses are reporting that dozens of U.S. diplomats around the world are set to formally criticize President Donald Trump, his immigration restrictions. ABC News and the Associated Press says a dissent cable has been drafted for the senior State Department officials. Draft text seen by the BBC says the ban on nationals from 7 Muslim-majority countries will not make the U.S. safer and is un-American.
this is still the big one. You can Good evening. Tonight's top stories. Boris Johnson could be a good foreign secretary for Gibraltar, says the chief minister. A man jailed for 18 years for repeatedly raping a child. And a Eurocop calls for a de-escalation of tension in waters around Gibraltar. Welcome to Newswatch. Boris Johnson could ultimately be a good foreign secretary as far as Gibraltar is concerned. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της RTL. Πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πράσινο φως από το Eurogroup. Επιστρέφουν οι θεσμοί στην Αθήνα. Στο στούντιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Το πλαίσιο της πολιτικής συμφωνίας του 3 μεγάλους στην πινακοθήκη της αιωνιότητας, οι δημιουργίες του Δημήτρη Μηταρά, του Γιάννη Κουνέλη και του Δημήτρη Βαλαβανίδη. Μπούμεραγκ για τον Ερντογάν το σόου στα Ήμια. Δηλώσεις φωτιά στην Άγκυρα. Η κάμερα του Αντένα στα Ήμια. Ακόμη ένας μετανάστης νεκρός στη Μόρια. Αναστάτωση στα hot spot και ο Υπουργός μοιράζει λεξικά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σκληρή απάντηση Καμένου στις εμπριστικές δηλώσεις Τσαβούσογλου και τα Ήμια. Νέα πρόκληση από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Μεταφορά στη σκιά Ντόναλντ Τραμπ ξεκινά σε λίγες ώρες η τελετή απονομής των Όσκαρ. Οι εκπλήξεις της βραδιάς και τα μεγάλα φαβορί. Κυρίες και κύριοι, σκληρή απάντηση στις εμπριστικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών έδωσε ο Πάνος Καμένος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Napparsimasut Danmarkimut katsorsaartikkiartortut qanigisaminnit naurneqassagunik peqqissartut illuanni najuaqarnaat ukiortaamiit akeqarunnaarpoq napparsimasorli napparsimavimmut unittariaqalernerani tamanna qanigisaasimut akisunaarneqaratarsinnaavuq manertunga qisugu qaamaqaatigu nanertuut sinneqarat taan annornaaruuqqaas Inugiok yannuaap sisimanaaqaneruuq isiinnaarluasi.
Live from the Grenadian capital, this is the GBN Television News. GBN, covering you from the Grenadine Island chain to Brooklyn, New York, via the World Wide Web on www.gbn.gd. Welcome to the GBN Television News. It's Wednesday, the 27th of December. Fuerzas de Seguridad y Ministerio Público efectúan 17 allanamientos en empresas del denominado Grupo A de Canal Antigua en acciones que alcanzan al Grupo Emisoras Unidas. Y al menos 2 muertos deja un atentado en Estocolmo, Suecia, luego de la embestida de un camión a una multitud. El chofer se atrincheró luego en un comercio donde hizo también disparos. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatemala con nuestro jefe de redacción, William Poró. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bonsoir à tous. Le président de la République lance la nouvelle compagnie aérienne. Guinea Airlines va desservir les villes de l'intérieur du pays et des lignes internationales. Un centre d'appui aux PME vient d'être inauguré à Conakry. Il devrait appuyer le secteur privé à qualifier les petites et moyennes entreprises. Sport foot, la CAN des moins de 20 ans s'ouvre demain à Lusaka. Pour le match d'ouverture, les juniors guinéens seront opposés au pays hôte, la Zambie. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce décret D 2017-048 PRG SGG. Boa noite. O presidente da Assembleia Nacional Popular recebeu hoje em audiência o representante da União Africana. E as militares angolanas desmentem a presença de soldados do país na vizinha República Democrática do Congo para apoiar o presidente Kabila. Foi assassinado em Maputo Jeremias Pondeca, quadro sénior da Renamo e membro do Conselho de Estado. A China vai conceder um perdão da dívida à Guiné-Bissau na ordem dos 30 milhões de dólares, uma das decisões a anunciar no Fórum Macau, que arranca amanhã. Boa noite. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Angola desmente a presença de militares angolanos em Kinshasa, alegadamente para apoiar o presidente Joseph Kabila. Flood waters receding in Region 5. 2 remanded for cocaine in fish. And in sport, bowling machines acquired for Guyana Jaguars. Those stories and more right now in this our Monday, June 13 edition of the NCN News. I am Leanna Bradshaw. Thank you for joining us.
Here's the news for this evening. 2 elderly women found bound and murdered in their Georgetown home. Government focuses on a virus that causes cancer. Portion of Caneview Avenue construction worries residents. And we'll take a look at regional news, world news, and the weather. From Safe TV headquarters in South Rival Gardens, this is Safe TV Headline News with George Gonzalez. Headline News is now being streamed live on our YouTube channel.